तो सानाम को सगुन सेता और ओना साथे सगुन हुल माहा और मिद घड़ी पर ना हुल माहा मानाव हुआ और दा जाड़ी के ना चिकाई और भिडियो रे कंटिन्यू तहन तन पे तारपर उदुग पे खाना और नितों दो नय जहाँटे हुल माहा मानाव दाको ओंडे चलाक काना लिंग बार हर तोरा और नितों दो नय जहाँटेन हुल माहा मान हेजना 30 जून जाय जुग जियर ताहेन मा এরপরে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা রয়েছে তোমরা আস্তে আস্তে সিধু কানু অমর রহে তিরিশে জুন যাই যুগ জিয়ে তাহেন মা সিধু কানু অমর রহে বিরসা মুন্ডা অমর রহে বাবা তিলকা মুর্মু হিত লই बाबा दीर्घ मुर्मू हित लई 30 जून जाय जुग जियर ताहेन मा सिधु कानू अमर रहे बिरसा मुंडा अमर रहे শত শহীদের রক্ত হবে না কো ব্যর্থ আমাদের শেষ আকর্ষণ অবাক জলপান জল হয়তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিকই কিন্তু জল পৃথিবীতে খুব কম রয়েছে যেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি পৃথিবীতে 70% জল আমরা দেখতে পাই ঠিকই কিন্তু 70% জল আমরা ব্যবহার করতে পারি না অনলি 1% জল আমরা ব্যবহার করতে পারি সেই সাধু জল ওই একজন আসছে ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক আমজাই কাঁচা আম মশাই একটু জলপাই কোথায় বলতে পারেন জলপাই এখন কোথায় পাবেন এ তো জলপাইয়ের সময় নয় কাঁচা আম চান তো দিতে পারি না আমি তা বলিনি না কাঁচা আম আপনি বলেননি কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা তা তো আর এখন পাওয়া যাবে না তাই বলছিলাম না হে আমি জলপাই চাচ্ছি নে और अनुष्ठान को जो चाबायना और नित तो सोड़ा जम हुआ ना और तीर को अमक कना ओनागे इसिन कना से बांग और नुकु दरा जतो कोड़ा नुकु ठीक गया ताले तीर को अमक कना तारपर और नित तो नय एकेबारे आदो सोड़ा ले जम लागि और ओंडले दुड़ुब लागि नुकु तरा एनान कन को तहे कना जम लगी फाइनल नित चांस को नाम दा लगे तो नित जम हुईना और कड़ा को तो ठीक है ताले तीन वीडियो नल के बुझे कमेंट तब पे लाइक तब पे शेयर तब पे सब्सक्राइब तब हिड़ी में ठीक है तो सामान को जोहार लेके तीन वीडियो मुझे